Da li nas do kraja 2026. godine očekuje globalni sumorni scenario koji je predvidela najpoznatija balkanska vidovnjakinja? Svedoci smo sve većeg interesovanja za ono što se dešava iza kulisa zvaničnih saopštenja, a pitanje koje svi postavljaju glasi: šta se zapravo krije iza tajanstvenih proročanstava i zašto se baš ova godina pominje kao prekretnica za ceo svet? Ako želite da saznate šta su zabeležili meteorološki izveštaj, policijski arhivi i naučne studije, ostanite sa nama do kraja videa, jer detalji koje ćemo otkriti u nastavku menjaju sve što ste do sada mislili da znate. Lajkujte video, napišite u komentarima da li verujete u paranormalne fenomene ili naučna objašnjenja i podelite ovaj video sa prijateljima kako bismo zajedno otkrili istinu koja se decenijama vešto prikriva. Dok neki od nas danas planiraju ručak, večeru ili gledaju raspored na televiziji, astronomi širom sveta upiru poglede ka nebu. Upravo se dešava nešto što se dešava jednom u nekoliko decenija, ali ono što je zaista uzbudljivo i zastrašujuće jeste da se ovaj trenutak poklapa sa onim što je legendarna bugarska proročica navodno predvidela pre 30 godina. Pre tačno 30 godina, tačnije u avgustu 1996. godine, u bolnici Lozinec u Sofiji prestalo je da kuca srce Vangelije Gušterove, širom svetu poznate kao Baba Vanga. Prema navodima medija i očevidaca, samo minut pre nego što je izdahnula, u celoj bolnici su se ugasila svetla. Lekari i tehničke službe kasnije nisu uspeli da utvrde tehnički uzrok ovog nestanka struje. Izvori prenose da je Vanga unapred znala tačan dan svoje smrti i da ga je dočekala potpuno mirna. Sačuvane su njene reči u kojima je smrt opisala kao nasmejanu mladu ženu sa raspuštenom plavom kosom. Međutim, i 3 decenije kasnije, mediji i istraživači iznova analiziraju njen život, ali i širi društveni fenomen koji je obeležio drugu polovinu 20. veka. Analitičari i istoričari ističu da je potrebno ispitati širi fenomen 80. godina prošlog veka, kada je došlo do velikog talasa interesovanja za ezoteriju, astrologiju, ekstrasenzornu percepciju i druge paranormalne fenomene. Kako se u stručnoj literaturi često navodi, ovakvi psihološki i društveni trendovi obično zahvataju društvo u trenucima kada se očekuje velika sociopolitička previranja ili krize. Prema određenim sociološkim teorijama, na svakih 15 do 20 godina društvo prolazi kroz cikluse u kojima se masovno javlja interesovanje za ono što akademska nauka klasifikuje kao neakademske oblike razumevanja sveta. Nakon nekoliko godina velikog uzbuđenja, kada publika zasiti svoju radoznalost nadprirodnim temama, interesovanje postepeno opada sve dok ne stasa nova generacija koja nema izgrađen intelektualni imunitet na takve informacije. Ako se osvrnemo na istorijske retrospektive koje mediji često citiraju, slični obrasci su viđeni i ranije. Uoči Prvog svjetskog rata u Rusiji je zabeležena fascinacija ezoterijom. Među bogatim slojevima društva bile su popularne spiritualističke seanse, dok su se niže klase zabavljale gledanjem u karte. Intelektualni krugovi su proučavali teozofiju Helene Bravatski, a pojedini članovi carske porodice i visokog društva posećivali su kliniku tibetanske medicine koju je u Sankt Peterburgu vodio Pjotr Badmajev. U tom periodu ličnosti sa reputacijom nadprirodnih moći poput Grigorija Raspućina,
ostvarivale su značajan uticaj na društvene događaje. Slični trendovi beležili su i u zapadnoj Evropi, gde je francuski okultista Papius kreirao sistem kabalističke magije i stekao veliku popularnost. Istraživači navode da su ove pojave zajedno sa drugim oblicima društvenih devijacija tog vremena bile odraz krize ideala u predratnoj Evropi. Međutim, vojni sukobi i posleratne teškoće tokom naredne decenije znatno su smanjili interesovanje za paranormalno, jer je većina stanovništva od Atlantika do Urala bila fokusirana na puko preživljavanje. Tek sredinom 1920. godina dolazi do obnove interesovanja za tajna znanja. Pred kraj perioda nove ekonomske politike u SSR-u su se pojavljivali strani hipnotizeri i telepate koji su organizovali masovne predstave, o čemu svedoče i književna dela Mihaila Bulgakova. Međutim, sa početkom industrijalizacije sovjetsko društvo se okrenulo racionalnijim ciljevima. Sa druge strane, u Nemačkoj tokom 1930. godina misticizam postaje jedan od ideoloških stubova, pa je 1935. godine u Trećem rajhu osnovan Centar za okultne nauke Ahnenerbe, dok su se oko državnog vrha nalazili različiti astrolozi i samozvani magičari, što se u istorijskim analizama objašnjava pokušajem ideološkog potkrepljivanja političkih ciljeva. Krajem 1960. godina, u periodu koji se smatra jednim od najracionalnijih u modernoj istoriji, zahvaljujući razvoju nuklearne energije i svemirskim istraživanjima, stav državnih struktura prema Vangi u Bugarskoj se radikalno promenio. Dok je ranije bila kritikovana zbog šarlatanizma, tadašnje vlasti su joj ponudile poziciju u državnoj službi sa fiksnom platom. Analitičari navode da su vlasti delovale iz racionalnih i finansijskih razloga, koristeći veliki priliv posetilaca kao izvor državnih prihoda, ali i kao priliku za prikupljanje informacija preko doušnika, budući da su se među posetiocima nalazile uticajne ličnosti. Izvori prenose da je sličnu ulogu u SSR-u kasnije imala isceliteljka i astrolog Juna, čiji su klijenti također bili visoki funkcioneri. Danas su Vangina navodna predviđenja za drugu polovinu 2026. godine ponovo postala predmet intenzivnih debata na internet platformama. Ipak mediji i stručnjaci naglašavaju da verodostojnost ovih tvrdnji nije potvrđena i da se u većini slučajeva radi o kasnijim proizvoljnim tumačenjima. Među najčešće spominjanim temama na mrežama jeste navodni kontakt čovečanstva sa vanzemaljskim civilizacijama ili susret sa neobičnim kosmičkim fenomenom tokom predstojeće jeseni, za što ne postoji nikakav materijalni ni naučni dokaz. Također u medijskim tekstovima često se citiraju upozorenja na velike prirodne katastrofe poput jakih zemljotresa, vulkanskih erupcija i tsunamija, ali u svim tim interpretacijama redovno izostaju precizni datumi ili geografske lokacije. Slično je i sa tvrdnjama o globalnim ekonomskim previranjima, inflaciji i nestabilnosti finansijskih tržišta, za koje također ne postoji pisani trag da ih je Vanga zaista izgovorila. Sličan status imaju i glasine o ubrzanom razvoju veštačke inteligencije i njenom uticaju na tržište rada. Naučna zajednica podsjeća da astrologija i parapsihologija nisu priznate naučne discipline, te da sve slične publikacije treba posmatrati isključivo kao deo popularne kulture i zabave. Pored ovoga, u pojedinim ezoteričnim krugovima kruži teorija o navodnom evolutivnom skoku čovečanstva kroz razvoj takozvanog šestog čula ili percepcije aure. Prema tim tumačenjima ljudi bi u budućnosti mogli da direktno prepoznaju unutrašnja emocionalna stanja drugih ljudi,
što bi eliminisalo mogućnost laganja u svakodnevnom životu, međuljudskim odnosima, pravosuđu i marketingu. Međutim, psiholozi i sociolozi ovakve koncepte smatraju čistom fantazijom i metaforičkim pričama koje nemaju uporište u neurologiji ni biologiji. Kada je reč o samoj smrti Baba Vange, izvori navode detalje o njenim posljednjim danima. Početkom avgusta 1996. godine, nakon što joj se zdravstveno stanje naglo pogoršalo, prebačena je u državnu bolnicu u Sofiji. Lekari su na konferenciji za medije saopštili da je njeno stanje kritično. Njena nećaka, Krasimira Stojanova, kasnije izjavila da je Vanga svoje posljednje sate provela mirno, tvrdeći da vidi preminule rođake. Nekoliko sati pre smrti zatražila je čašu vode i hleb. Oko 9 sati ujutru, 11. avgusta, Vanga je počela otežano da diše, zbog čega su lekari planirali medicinsku intervenciju, ali je upravo u tom trenutku došlo do gore spomenutog nestanka struje u klinici i ona je preminula. Mediji također prenose da je Vanga još ranije, nakon završetka izgradnje crkve Svete Petke u Rupitama, koja je finansirana sredstvima od njenih konsultacija, izjavila da je ispunila svoju zemaljsku misiju. Na njenoj sahrani trenerka bugarske reprezentacije u ritmičkoj gimnastici Neška Robeva izjavila je da je tokom iznošenja kovčega iz crkve prestala kiša i da je sunčev zrak obasjao grob. Biografski podaci pokazuju da je Vangelija Pandeva Dimitrova rođena 31. januara 1911. godine u Strumici. Ime Vangelija znači dobra vest. Dobila je po lokalnom običaju od slučajne prolaznice koju su ukućani sreli. Majka joj je umrla kada je imala 3 godine, a otac je regrutovan u ratu. Prema zvaničnoj i najpoznatijoj verziji, Vanga je sa 12 godina izgubila vid nakon što ju je zahvatio snažan uragan koji ju je odneo nekoliko stotina metara dalje i začepio je oči peskom. Pošto porodica nije imala novca za odgovarajuće lečenje, njen vid se sasvim ugasio. Međutim, pojedini istraživači osporavaju ovu verziju. Bugarska novinarka izvršila je uvid u arhive meteorološke službe i utvrdila da u oblasti Novog Sela 1923. godine nisu zabeleženi tornadi ni uragani takve snage. Meteorolozi ističu da na Balkanu u posljednjih 250 godina nisu zabeleženi vetrovi brzine od preko 180 km na čas koji bi mogli da podignu čoveka. Istovremeno pojedini istoričari ukazuju na policijske izveštaje iz 1923. godine u kojima se pominje pronalaženje povređene 12-godišnje devojčice bez svesti u blizini Novog Sela, prenoseći pretpostavke da je priča o uraganu bila plasirana kako bi se prikrila porodična tragedija ili nasilje. Postoji i treća naučna teorija prema kojoj je Vanga patila od progresivnog glaukoma, što potvrđuju sačuvani crkveni zapisi o prikupljanju novčanih sredstava za njenu operaciju koja, nažalost, nije bila uspešna. Vangin kum, novinar Sergej Kostornoj, izjavio je da su sve priče van Vanginih sopstvenih reči samoglasine. Prema njegovim rečima, Vangine navode sposobnosti su se prvi put ispoljile 1941. godine. Izvori navode da su seljani tada počeli da joj dolaze kako bi saznali sudbinu vojnika na frontu. Kostornoj tvrdi da je ona informacije dobijala ili kroz navodni razgovor sa dušama preminulih ili kroz stanje transa. Poznata akademitkinja i direktorka Ruskog instituta za mozak Natalija Petrovna Behtereva svojevremeno je analizirala Vangin fenomen i izjavila da su joj tokom
susreta bile iznesene činjenice iz njene porodice koje su bile poznate isključivo užim članovima, što je izazvalo veliko interesovanje tadašnje naučne javnosti. Sa druge strane, kritičari naglašavaju da su mnoga predviđanja bila netačna ili su joj pripisana naknadno. Profesor Georgij Lozanov je krajem 1970. godina ispitao oko 7.000 posetilaca i zaključio da je procenat tačnosti njenih navoda iznosio oko 70%, dok su istraživanja Velička Dobrijanove iz Bugarske akademije nauka pokazala da je od 823 beleške o ličnim pitanjima posetilaca 445 bilo tačno. Ipak brojna globalna proročanstva koja su joj pripisivana nisu se ostvarila. Na primjer, nejavljivani globalni sukob iz upotrebu hemijskog i nuklearnog oružja između 2010. i 2014. godine nije se dogodio. Također, predviđenje da će lek za rak biti pronađen 2021. godine ispostavilo se netačnim, a sama Vanga je preminula od karcinoma dojke. Netačno je bilo i predviđenje iz 1990. godine o pogibiji američkog predsjednika Georgea Busha starijeg u avionskoj nesreći, budući da je on preminuo 2018. godine prirodnom smrću. Sa Vanginim imenom povezuju se i razni politički skandali. 1975. godine bugarske službe bezbednosti su sprovele istragu pod sumnjom za špijunažu, a tokom pretresa njene kuće 1974. godine Vanga je doživjela srčani udar. Dokumentarista Toma Tomov kasnije izjavio da su tokom renoviranja prostorija u kojima su vršene konsultacije pronađeni ugrađeni uređaji za prisluškivanje, što ukazuje na to da su državne službe pomno pratile njen rad. Ono što danas dodatno privlači pažnju javnosti jeste astronomski fenomen koji se desio 12. avgusta 2026. godine, tačnije juče. Na nebu se odigrala 3 retka događaja istovremeno. Parada 6 planeta, Saturn, Neptun, Uran, Mars, Jupiter i Merkur. Potpuno pomračenje sunca bilo je vidljivo iznad Grenlanda, Islanda, Španije i delova Rusije, kao i pik meteorskog roja Perseide, tokom kog se može vidjeti i do 100 meteora na sat. Iako astronomi ističu da je reč o čistim prirodnim i cikličnim kretanjima nebeskih tela, pobornici ezoterije ovaj datum povezuju sa tajanstvenim citatima o kapijama između starog i novog sveta, stvarajući senzacionalističke priče koje nastavljaju da intrigiraju ljude širom sveta. Ipak, 3 stvarna nebeska fenomena koja se pojavila u neobičnom vremenskom okviru. Da li je to znak? Za to nema naučnih dokaza. Da li će ljudi u tome vidjeti znak? Verovatno hoće. I to je deo ljudske istorije. Od drevnih civilizacija do danas nebo nam nije bilo samo fizički prostor. Bilo je ogledalo naših strahova. Kada smo se plašili rata, u zvezdama smo tražili upozorenje. Kada smo se nadali spasu, u nebu smo tražili znak. Kada nismo razumeli pomračenje, mislili smo da nestaje sunce. Danas znamo da mesec prolazi između zemlje i sunca, ali kada gledamo pomračenje, i dalje osjećamo nešto što drevni ljudi nisu osjećali ništa manje snažno. A zamislite kako je kada se desi pomračenje sunca. Strahopoštovanje. Možda je upravo to najbolji način da se pristupi Vangi. Ne kao matematički dokaz budućnosti, ne kao osobi čija je svaka rečenica proročanstvo, već kao fenomenu koji nam pokazuje koliko snažno čovjek želi da razume ono što dolazi. Jer pitanje koje stoji iza svih njenih proročanstava nije zapravo šta će se desiti 2026. godine. Pravo pitanje je
Zašto nam je toliko važno da neko zna? Zašto želimo da nam neko kaže da li će doći rat? Zašto želimo da znamo da li će nas pogoditi nesreća? Zašto želimo da znamo da li će naša veza opstati? Zašto tražimo znakove u zvezdama? Zašto tražimo proročanstvo u starim knjigama? Zašto danas u eri satelita, superkompjutera i veštačke inteligencije ponovo čitamo reči žene koja je umrla pre tačno 3 decenije? Možda zato što tehnologija nije uklonila strah od budućnosti, samo mu je dala nove oblike. Nekada smo se plašili proročanstava, danas se plašimo algoritma. Nekada smo se pitali šta nam zvezde poručuju, danas se pitamo šta modeli veštačke inteligencije znaju o nama. Nekada smo tražili vidovnjake, danas tražimo prognozu, a potreba je ista. Želimo da haos postane priča, želimo da nepoznato postane poznato, želimo da neko kaže znam šta dolazi. I zato Baba Vanga i posle 30 godina ostaje aktuelna. Ali možda najveća misterija nije u tome šta je ona videla, možda je misterija u tome šta smo mi spremni da vidimo u njenim rečima. Jer jedna rečenica može da bude samo rečenica, a onda se dogodi tragedija. I odjednom ta ista rečenica postane proročanstvo. Jedna godina može proći bez velikog događaja, ali ako je proročanstvo dovoljno neodređeno, uvek se može pronaći neki drugi datum. Jedan promašaj može biti zaboravljen, jedan pogodak može postati legenda. I tako se mit širi, iz čoveka u čoveka, iz novina u novine, iz knjige u knjigu, a danas iz algoritma u algoritam. Zato će ime Baba Vange verovatno nastaviti da živi i posle 2026. godine. Možda će joj za nekoliko godina biti pripisano novo proročanstvo. Možda će neki budući događaji ponovo otvoriti staru rečenicu. Možda će neko u 2030. godini pronaći novo značenje u nečemu što je danas potpuno nejasno. I tu se krug zatvara. Vanga je umrla 11. avgusta 1996. godine. 30 godina kasnije, 12. avgusta 2026. godine, nebo je zaista ispunjeno zanimljivim pojavama. Ali između ta dva datuma ne postoji dokazana mistična veza. Postoji samo činjenica da ljudi vole da je pronađu. I možda je upravo to najmoćnije proročanstvo koje je Vangin fenomen ostavio za sobom. Čovjek će i dalje pokušavati da vidi budućnost, čak i onda kada budućnost još nije stigla. Zato, dok budete gledali u nebo, ako vidite mesečevu senku, zvezdu, padalicu ili planetu nisko iznad horizonta, setite se jedne stvari. Nebo nam zaista govori. Astronomija nam govori o tome kako se svemir kreće. Nauka nam govori šta možemo da izmerimo. Istorija nam govori šta se zaista dogodilo, a legende nam govore šta su ljudi želeli da to znači. I između te 3 stvari, činjenice, tumačenja i verovanja, nastala je jedna od najvećih misterija Balkana, Baba Vanga. Žena koja je izgubila vid, a postala poznata po tvrdnji da vidi budućnost. Žena čija su proročanstva preživela njenu smrt. Žena kojoj su pripisana i neverovatni pogoci i veliki promašaj. Žena čiji je fenomen proučavan, ali čije nadprirodne sposobnosti nisu naučno dokazane. I žena čije ime 3 decenije nakon smrti ponovo izgovaraju milioni ljudi dok gledaju u nebo. A sada pitanje vama. Da li je sve ovo samo niz slučajnosti koje su vremenom povezane u jednu ogromnu priču? Da li su neka Vangina predviđanja zaista bila neobično precizna? Da li su kasnije generacije njenim rečima pripisale nešto što nikada nije rekla? Ili mislite da u svemu tome ipak postoji nešto što još uvek ne umemo da objasnimo? Napišite svoje mišljenje u komentarima. Ne samo verujem ili ne verujem.
Napišite koje je Vangino proročanstvo za vas najneobičnije i zašto. Ako mislite da bi neko iz vaše porodice ili prijatelja voleo ovu priču, podelite je sa njima. A ako želite još ovakvih priča u kojima se odvajaju poverljive činjenice od legendi, ostavite like i zapratite kanal. Jer možda najveća tajna Baba Vange nije ono što je navodno videla. Najveća tajna je to što je čovečanstvo 30 godina posle njene smrti još uvek želi da zna šta dolazi.